عالم المعرفة ابن سافار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا كيفاش نكريو حساب بريدي ياهو، يعني اللي هو معروف دائما وكنكريو غير لي جيميل. الاكثريه ديال الاخوان والاخوات كلشي كيكريو غير لي جيميل، كيتعاملوا غير بالجيميلات. الوغ حنا اليوم نشوفوا ان شاء الله كيفاش نكريو واحد الحساب ياهو بطريقه سهله ان شاء الله، كيما بحال غنكريو ان جيميل، غير هو غادي يكون حساب بريدي ياهو. اب ستور ريغلاج، فوالا ندخلوا للريغلاج، ريغلاج نبالايو حتى الكونت اي مو دو باس. recherche mode oui son ne pas déranger temps d'écran général centre luminosité fond d'écran Siri touch ID appel d'urgence batterie confidentiel iTunes mot de passe et compte مو دو باس اي كونت كليكيو عليها sélectionné réglage bouton de ونبالايو retour حتى mot تلقاو de passe اجوتي ان كونت. compte iCloud Outlook mode du zap Yahoo ajouter un compte bouton Yahoo ajouter nouvelle donnée ajouter un compte فوالا bouton اجوتي ان كونت كليكيو على ajouter اجوتي un ان كونت، compte bouton de retour ajouter un نبالايو compte تلقاو compte iCloud compte Microsoft compte Google compte Yahoo كونت ياهو، كليكيو على كونت ياهو. sélectionné annuler bouton فوالا تفتح لنا واحد القائمه، هي كامله واحد الصفحه كنعمروها ان شاء الله. غنعمرو غير ديك الصفحه وكنديرو كونتيني. annuler Voilà. bouton Yahoo فوالا login yahoo.com دائما كنبالايو من الشمال اليمين. Yahoo image se connecter فوالا à l'aide de votre compte Yahoo فوالا espace suivant nom d'utilisateur ou créer un compte bouton فوالا نبالايو حتى نلقاو كريا ان كونت، كليكيو على كريا ان كونت. كونت تفتح لنا الصفحه اللي قلت لكم. continuer bouton فوالا annuler من bouton الفوق كنلقاو انيولي، نبالايو Yahoo فوالا login yahoo.com Yahoo image s'inscrire niveau dans tête 1 سانسكريغ. غير الاشاره فقط، اللي بغى يكريه من النافيغاتور يدخل للنافيغاتور يكتب ياهو، يبالاي حتى يلقى ياهو ميل، يكليك عليها وغادي يخرج في الصفحه غادي يلقى فيها سانسكريغ، يكليك عليها ويكري، يدير المراحل نفس المراحل تقريبا اللي راهم كاينين دابا كاين. créer une adresse mail Yahoo فوالا prénom champ de texte فوالا début اول du حاجه formulaire requis كيخرج لنا برينون point d'insertion à la fin K L M prénom espace Mohamed فوالا précédent connexion Z A OK bouton نكتبو date de نكتبو naissance prénom champ de créer une adresse prénom Mohamed non champ de texte نكتبو لو نون non champ de texte G Y T R E non espace et le Sani précédent bouton A OK bouton فوالا Ok. نكتبو date non champ de texte عائلي. fin du formulaire requis et le Sani adresse mail champ de Voilà. texte requis arobase Yahoo adresse mail champ de texte requis المهم نكتبو لادريس ايميل ديالنا. الوغ حنا نكتبو adresse mail savoir. champ G Gaston R Raoul suivant bouton D F B Berthe J K L M majuscule M نديرو M. ام دو سافوار. F D D U U F D S S précédent bouton A G C V V U I O O I O Oscar P O I U suivant bouton T R R فوالا نتاكدو من هاد. R I O V A L U D M M F D U S A V C V V O I R فوالا Raoul A OK ونديرو bouton اوكي. OK درنا adresse mail champ de texte requis du savoir ام دو سافوار. arobase yahoo.com je veux utiliser mon adresse mail actuelle lien Voilà. mot de passe Voilà. champ de texte sécurisé ندخلو نديرو ان مو دو باس. mot de passe champ de texte sécurisé modification en cours requis mot de passe point d'insertion au فوالا début غادي ندخلو المو دو باس ان شاء الله ونرجعو. بعد ما ندخلو المو دو باس نقلبو على suivant اوكي. bouton 2 1 OK bouton فوالا نديرو Ok. اوكي. date mot de passe champ de texte sécurisé requis 8 caractères فوالا plus 1 saisissez le code du pays Afghanistan plus 93 فوالا bouton de menu local نزيدو requis نبالايو غادي نلقاو البي، نديرو البي نكليكو saisissez على le code du pays Afghanistan plus 93 élément du sélecteur فوالا ajustable كتجيك بلاجوستابل. Albanie من بعد Algérie حتى نوصلو المغرب. Bulgarie Côte d'Ivoire France plus
Libye, Lituanie, Luxembourg, Macao, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, île Marshall, Martinique, Mauritanie, île Maurice, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Maroc, plus 212. فوالا نكليكيو على Maroc, ماروك. précédent. بعد ما نسيليكسيونيو المغرب نزيدو نبالايو Numéro de portable. Numéro de portable. Champ de ندخلو texte. الرقم Redit. ديال الهاتف ديالنا Point d'insertion à la fin. 0. نديرو Numéro 2. 6. 6. 6. 2. 2. 8. 8. 3. 3. 8. 9. Supprimer. 3. 0. 0. 8. 8. 3. 3. 8. 8. 8. 8. 8. 3. 8. 0. 8. 2. 6. 6. 6. 6. 2. 8. 0. 8. 3. 8. 8. فوالا هو هذا الرقم Précédent. الهاتف. Connexion. Lien. Précédent. Bouton. 4. 3. Suivant. Bouton. 1. OK. Bouton. فوالا نديرو Ok. اوكي. Date. Numéro de portable. Champ de texte. Redit. 0. 6. 6. 2. 8. 0. 8. 3. 8. 8. هو هذا الرقم Mois الهاتف. de naissance. Bouton de menu local. Redit. فوالا نزيدو ندخلو لا دات دو نيسونس. Mois. Date de naissance. OK. Bouton. Mois de naissance. Élément du sélecteur. Janvier. Février. Mars. Avril. فوالا OK. Bouton. ندخلو Ok. الشهر. Date de naissance. Année. Champ de texte. Redit. Date de naissance. Jour. Champ de فوالا texte. ندخلو Redit. Point d'insertion à la الجور. fin. 0. 0. 2. هذا cinq. كنكتبوه الا كان عندنا بحال دابا 5 غادي نديرو 0.5 Précédent. ونديرو Bouton. اوكي. OK. Bouton. OK. Date, Voilà. date de naissance. Champ de texte. Redit. 05. Date de naissance. Année. Champ de texte. L'année. Date de naissance. Voilà. 5. Précédent. Bouton. 1. 1. 9. 9. 5. 8. 5. 6. 6. 5. 5. Précédent. Bouton. 1. OK. Bouton. فوالا نديرو اوكي. Date de naissance. كنهضر على 1965. في الزنقة. Champ de texte. عندنا ما Redit. نديرو. Sexe. Facultatif. Champ de Voilà. texte. بالنسبة Champ de للسكس texte. نكتبو H. En champ de texte. I. O. O. K. L. M. Majuscule. M. 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 Suivant. Estompé. T. R. E. E. Suivant. Estompé. Z. A. OK. Bouton. ودائما نديرو Ok. اوكي. Champ de texte. Homme. En cliquant sur continuer, vous acceptez les. قال لك اون كليكون سور كونتينيي فوز اكسبتي نقلبو على CGU. كونتينيي. Et là. Politique vie privée. Continuer. Bouton. فوالا نبالاي حتى نلقاو كونتينيي نكليكو على كونتينيي. Continuer. Estompé. فوالا Des frais de SMS. Nous enverrons un. Annuler. Yahoo. فوالا Login Yahoo. Yahoo. Confirmez votre numéro de téléphone. Niveau dans T2. Plus 212. فوالا Saisissez le code du pays. Maroc. 662. Nous enverrons un code de vérification. Des frais de SMS et de transfert. M'envoyer un code de vérification par SMS. Bouton. فوالا نبالاي حتى نلقى اونفويي ان اس ام اس يعني هذا يعني الكود اس ام اس يعني كتقبل باش هذا باش الا قطعوا لك كيديروا اقتطاع من هذا من سميتو من الرصيد ديالك نكليكو على M'envoyer un code de اونفويي. vérification par SMS. Voilà. Loginyahoo.com. فوالا Yahoo. Login Yahoo. Yahoo. Vérifiez que vous avez ce téléphone. Niveau de... Saisissez le code de vérification. Plus 2 1 2 5 traits d'union. La réception 5 traits d'union. Champ de texte. فوالا هنايا في غادي يصيفطوا لنا لو كود نمشيو للميساج Insertion à la fin. يصيفطوا لنا الكود Sélecteur d'app. Réglage. Message. Activé. ندخلوا الميساج. Message. Modifié. Modifié. Message. Rédigé. Recherché. Yahoo. Non lu. 0689 est votre code de vérification Yahoo. 17h25. فوالا هو En هذا tête. Conteneur. الكود. Langue. Volume. Débit vocal. Mot. Yahoo. Non. Lu. 06829. Est. 06829. Caractère. 0. 6. 8. 2. 9. 06829. 9. 2. 8. 6. 0. 0. 6. 8. 2. 9. فوالا Sélecteur d'app. Message. Activé. Message. Réglage. Activé. Réglage. Activé. Réglage. Champ de texte. Modification en cours. 5 traits d'union. 0. 00 0. 6. 6 6. 8. 8 8. 2. 2 9. 9. 9. Précédent. Estompé. 1. OK. Bouton. Voilà. Suivant. Estompé. 1. OK. Bouton. نكليكو على اوكي. Menu assistive touch. SL Yahoo de service. Authentifier. Bouton. Renvoyer le code. Bouton. Authentifier. Bouton. Renvoyer. Vous n'êtes la réception de votre code 06829. Champ de فوالا texte. هو هذا الرقم La نبالي réception. تلقاو Vous n'êtes اوثنتيفي authentifier. Authentifier. Bouton. ونكليكو على اوثنتيفي.
هاكدا راه كدير لوثنتيفيكاسيون. Vous pouvez utiliser cette adresse. Welcome to annuler. Yahoo. Loginyahoo.com. هنا غادي نكونوا كملنا، نزيدو Yahoo. نبالي Lien. Du savoir@yahoo.com. Niveau dont est un. ام دو سافوار yahoo.com. Success. سكسس يعني نجحت العمليه. Welcome to Yahoo. Niveau dont est un. هنا ترحيب. Vous pouvez utiliser cette adresse mail pour accéder à tout Yahoo. فوالا Terminer. Bouton. Terminer. نبالي حتى نلقاو تيرميني، نكليكو على تيرميني. Terminer. وننتظر واحد شويه. 1. From $9 and Yahoo. Yahoo. En tête. Mail. Estompé. Activé. فوالا هنا غير باش غنونجستريوه ميل. Mail. الميل Activé. فوالا ميل Contact. Activé. كونتاكت اكتيفي نديزاكتيفيوها. Désactivé. Calendrier. فوالا Activé. Désactivé. نديزاكتيفيوها Rappel. Activé. نديزاكتيفيوها Désactivé. Note. Désactivé. حتى نخليوه ديزاكتيفي Note. ونطلعوا Désactivé. الفوق Annulé. نديرو Annulé. Yahoo. En tête. Enregistré. Bouton. اونجستري. Enregistré. هكذا غادي نكونوا Yahoo. En tête. اونجستريناه عندنا. Yahoo. Réglage. Bouton de retour. Voilà. Réglage. Nouvelles données. Push. Ajouter. Du savoir@yahoo.com. Mail. فوالا Bouton. هو هذا لو كونت ديالنا اكتيفيناه واونجستريناه. كنتمنى ان الشرح ما كانش طويل بزاف وانه كان مفيد. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.